Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, इल्म आपके पास ज्यादा है या मिर्जा साहब के पास ज्यादा है? आप खुद को मिर्जा साहब से ज्यादा बड़े आलम समझते हैं या मिर्जा साहब को इल्म और मर्तबे के लिहाज से ज्यादा समझते हैं? मुझे इसका जवाब दरकार है आपसे। ये बताइए भट्ट साहब, आप खुद को बड़ा समझते हैं या मिर्जा साहब को? जनाब, अभी तो मैंने अजराय नबूवत के बहुत सारे दलाइल देने हैं कुरान से। जो सवाल मैं अपने टाइम में आपसे कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ उसका जवाब दें कि आप मिर्जा साहब को अपने से बड़ा समझते हैं इल्म और मर्तबे में या खुद को बड़ा जानते हैं? अच्छा, चले मैं इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ जी, दे रहा हूँ ना। हाँ जी, ये जो मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिर्जा साहब की किताबों से ही मैंने लिया है। जनाब, जो सवाल मैंने किया उसका जवाब दें, मेरा वक्त जाया ना करें। मुझे बताएं, आप मिर्जा साहब को इल्म और मर्तबे के लिहाज से बड़ा जानते हैं या खुद को बड़ा जानते हैं? देखें, ये सवाल इसलिए नहीं, बताएं, खुल के बताएं कि आप बता रहा हूँ को इल्म और मर्तबे के लिहाज से बड़ा जानते हैं या खुद को जवाब दें। इसमें आपको क्या डाउट है कि आप खुद को बड़ा समझते हैं मिर्जा साहब से? हाँ जी, मुझे बात मुकम्मल करने देना, जवाब आ जाता है। आप तो मुझे टोक दे जा रहे हैं। आप दलाइल अपने टर्न में दीजिएगा, मेरा वक्त जाया ना कीजिए। मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप खुद को इल्म और मर्तबे के लिहाज से बड़ा समझते हैं या मिर्जा साहब को? बस बता दें, बात खत्म। अब टर्म मेरी है, ठीक है जी। ये नहीं होगा कि एक मिनट बाद आप टर्म बदलें। अब टर्म मेरा टाइम है ना, मेरा टाइम है। मेरे टाइम में आप मेरे मतलब का जवाब देना, दोनों में से एक। मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि मिर्जा साहब ने क्या कहा या आपने क्या कहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप इल्म और मर्तबे के लिहाज से मिर्जा साहब को बड़ा समझते हैं या अपनी जात को? जवाब दें इसका। जी, मैंने सवाल नोट कर लिया। आप अपने 5 मिनट पूरे करें, मैं जवाब देता हूं। नहीं जनाब, मुझे मेरे वक्त में जवाब दें। मैं जवाब नहीं, मेरा वक्त शुरू हो जाएगा ना। आप ये भी नहीं मानते कि आपका वक्त शुरू हो जाएगा। आप अपना मेरे वक्त में जवाब दें। मैं अपने वक्त में आपसे जवाब तलब कर रहा हूँ, आपके वक्त में जवाब नहीं मांग रहा। मैं नोट कर लिया ना, आप अपनी टर्म करें। अबैदुल्लाह भाई, आप मुझे जवाब दें, बात करो। अबैदुल्लाह भाई, मेरी बात सुनिए जी। अगर यही सवाल, माजरा चाहता हूं, मैं बीच में आ गया, नेट ठीक हुआ है। इस पे टाइम वाकई जाया नहीं होना चाहिए। अगर हमारे सामने हमारे नबी की बात आ जाए और हमसे कोई पूछे यही सवाल जो आपने पूछा है, हम तो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, हम तो कहेंगे हमारे नबी का इल्म ज्यादा है। तो चले, हो सकता है उनको अपने नबी पे डाउट हो, वो इसका नहीं जवाब देना चाहते, उनको पता होगा कि मेरा इल्म ज्यादा है। तो आप आगे चले, अपनी बात पूरी करके उनको टाइम दे, फिर देखते हैं। जनाब, ये वैसे ज्यादती है, ज्यादती हम दोनों बात कर रहे हैं। तो आपको आके यानी कि एक नई बात जो कि मेरे मुखालिफ है, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे मैंने नहीं कहा। देखें, मेरी बात सुने। टर्म की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ टर्म की बात हो रही है। नबी है और कोई बात नहीं। आपके नजदीक नबी का दर्जा ज्यादा है इल्म में या उम्मती का? चले इस तरह बता दें, आपके नजदीक नबी का दर्जा ज्यादा है इल्म और मकाम में या उम्मती का? आप मुझे टर्म दें ना फिर, ताकि मैं वजाहत करूं। उम्मती का कम है, नबी शरी नबी का ज्यादा है, क्योंकि उम्मती नबी उसके अंदर आता है, उसके अताब में है। मेरी बात सुने, नबी और जो उसको मानने वाले हैं, जो उसको मेरी बात सुने नहीं, अब मेरी बात सुने। और जो उसको मानने वाले हैं, और जो उनको मानने वाले हैं, जो अपना चले, मैंने खुल के आपसे कहा था कि आप खुद को मिर्जा साहब से इल्म और मकाम में मर्तबे में बड़ा समझते हैं या मिर्जा साहब को समझते हैं? इसका आपने जवाब नहीं दिया। मैं कुछ भी नहीं समझता अपने आप को। आपके नजदीक मिर्जा साहब नबी हैं जी। टाइम चलें, बात करें, फिर मैं अगली टर्न में बात करूंगा। इस सवाल का जवाब मैंने आपसे लेना है। मेरी बात तब आगे बढ़ेगी जब तक आप मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। उस वक्त तक मैं आगे बात नहीं बढ़ाऊंगा। ये देन मेरी दोनों पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जो इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह उसका जवाब दे देना चाहिए फौरी तौर पे। अंडरस्टूड है, अंडरस्टैंडेबल है कि मिर्जा साहब का दर्जा ज्यादा है, वो इनके यानी नबी हैं, ये उन्हें नबी मानते हैं।
تو मेरा ख्याल है व्हाट्सएप टाइम को जरा मलूज़े खातर रखते हुए फैक्चुअल जो क्वेश्चंस है उसका सीधा आंसर प्लीज दे दीजिए। मैं भट्ट साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो हमारी स्ट्रीम में आए। इंशाल्लाह आइंदा स्ट्रीम में भी इसी तरह महज़ब अंदाज में गुफ्तगू होगी और जो सवाल मैंने उठाए हैं इंशाल्लाह यहीं से सिलसिला शुरू होगा और उम्मीद है कि भट्ट साहब मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे तफसील के साथ। तो इंशाल्लाह हम मुंतज़र हैं भट्ट साहब के साथ अगली स्ट्रीम का वक़्त तय करने के बाद ज़रूर आप भाइयों से करेंगे। अगर भट्ट साहब कोई बात करना चाहें वो हमारे मोहतरम हैं क्योंकि हमारे मेहमान हैं, तो हम उनको खुशामदीद भी कहा और उनके साथ गुफ्तगू हुई। मैं भट्ट साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर मेरी ज़बान से कोई सख्त बात निकल गई हो तो उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपकी ज़बान से कोई ऐसी बात निकली हो तो मैं आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। तो इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छे माहौल में गुफ्तगू होगी ताकि मकालमे का ये सिलसिला जारी रहे। कोई मनाजरा नहीं है, ये मकालमा है। हम सब एक दूसरे की बात को समझना और समझाना चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और मेरी ये दुआ है कि हमारी आज की गुफ्तगू और आइंदा होने वाली गुफ्तगू को हम सब के लिए हक बात को कबूल करने और हमारी हदायत का जरिया अपनाए। आमीन। मैंने यही गुजारिश करनी थी। आप जिस भाई के साथ गुफ्तगू करना चाहें मेरी तरफ से इजाज़त है। जी हमारे जी साथ अस्सलाम। मौलाना कासिम साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है, उसके बाद अभी साथ काशिफ भाई भी आए हैं। मेरा ख्याल है शमसुद्दीन भाई का वो नेट गया हुआ है चूंकि लाइट आ जा रही है इधर पाकिस्तान लाहौर में। तो हम जो है मौलाना कासिम साहब की तरफ चलते हैं और उनके कमेंट्स लेते हैं, फिर काशिफ भाई के साथ इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चली, लेकिन ये है कि ये जो अजीम भट्ट साहब हमारे यहाँ पहले भी कई दफ़ा आते रहे हैं और हर दफ़ा इन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है वो लाकिन पर है और ख़ातमुन नबीयीन पर है और मिसालें दे रहे हैं इधर उधर की। मैंने उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई से भी कहा था कि आज भी इनकी गुफ्तगू यही होगी, लेकिन बहरहाल आ तो जाते हैं, ये भी इनकी मेहरबानी है, वरना बाकी तो आने की भी शकत नहीं रखते। तो मैं तो हकीकत यह है कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है और उस कमज़ोरी को आप हजरत भी जानते हैं कि मैं अपने आपे से बाहर हो जाता हूँ और ये मेरा आपे से बाहर होना भी ये मेरे गैरत ईमानी का तकाज़ा बन जाता है बसा औक़ात, अगरचे होना नहीं चाहिए, इसलिए कि गुफ्तगू अगर नरमी के साथ चले तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है। मगर जब फरीक़ मुखालिफ एक ही बात पर अड़ जाए, आप लोगों को मालूम होगा कि अजीम भट्ट साहब परसों जब आए थे तो इनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी, ये रबत की बात कर रहे थे, लाकिन की बात कर रहे थे। उस वक्त मैंने इनको रबत भी बता दिया था और अजीम भट्ट साहब ने तस्लीम कर लिया था कि आपका रबत दुरुस्त है। इसमें कोई 2 साल या 10 साल नहीं गुजरे, बल्कि 2 दिन गुजर गए। अब 2 दिन गुजरने के बाद आज जब भट्ट साहब आए तो उन्होंने फिर वही रट लगाना शुरू कर दी और दोबारा उसी सवालात को इन्होंने उठाना शुरू कर दिया। तो इसका मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मकसद समझना नहीं है। ये जब भी इनके यहाँ किश्ती डूबती नजर आती है तो अगले स्ट्रीम की तरफ या तरियाकुल कुलूब की तरफ ये हजरात हमें ट्रांसफ़र कर देते हैं कि वहाँ हमारी गुफ्तगू होगी। उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब ने माशाअल्लाह जिस संजीदगी के साथ और जिस अखलाक के साथ गुफ्तगू फरमाई और जिन दलाइल के साथ गुफ्तगू फरमाई, तो सुनने वालों ने सुन लिया और देखने वालों ने देख लिया। मैंने तो पहले ही अपने कमेंट में नीचे लिख लिया था कि उबैदुल्लाह भाई को चाहिए कि जाहिद भाई की तरह अभी से ही वो शिकस्त तस्लीम कर ले, इनमें इनकी खैर है। लेकिन नहीं, माशाअल्लाह बड़ा हौसला है इनका कि आखिर तक चलते रहे। मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और इनके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इल्म में और ज़ोर बयान में और भी इजाफ़ा फरमाए और मज़ीद क़ुव्वत अता फरमाए। देर हो चुकी है और भी अहबाब आ चुके हैं, उनको मौका दीजिएगा। इमरान भाई आए हैं। जी इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान भाई आप कमेंट्स देना चाहेंगे, वेलकम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. وحید اللہ بھائی نے تو بہترین. ہاں شکل بھائی, شکل ایک منٹ ذرا, ایک منٹ جی. ڈاکٹر صاحب, نہیں ماشاء اللہ عبید اللہ بھائی نے بہت اچھا مطلب مکالمہ اور اپنے موضوع کو نبھایا ہے, لیکن ایک زیادتی کی ہے جی آپ نے, بڑی وڈی زیادتی کی ہے تسی وہ منڈے قادیانی نال. میں اس گل دا بربلا اظہار کراں گا, ایڈا منجیا مناظر تسی کچی پکی دے بچے کے بعد چھڑیا. مطلب عبید اللہ لطیف بھائی, تو تانوں ذرا نہیں ترس آیا, وہ بچارے دیاں چیکاں نکلیاں نے قادیانی دی. ایڈے ظالم لوگ ہو تسی. بہرحال اللہ تعالیٰ جناب کو قبول فرمائے. جی شمس بھائی. جی عمران بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. اچھا جی, جی آ رہی ماشاءاللہ جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. مجھے لگ رہا تھا آج نیٹ کا مسئلہ بنے گا, اسی لیے میں نے, شکر ہے اللہ کا کہ بر وقت آپ کو کال کر لی. آپ نے اس گفتگو کو بڑے احسن طریقے سے آگے لے کے چلے. مجھے ایک بات کی جو سب سے زیادہ پریشانی رہی وہ یہ تھی کہ یہ رک کیوں گیا. بٹ صاحب ہے نا, بٹ صاحب, ان کا نام بھی عظیم ہے, تو انہوں نے یہ کہا نہیں کہ مرزا قادیانی کا علم زیادہ ہے. یہ بات جب تک عبید اللہ بھائی مناظرہ بھی کرتے رہے, مگر میں اس سوچ میں ڈوبا رہا کہ بھئی یہ وہ امتی ہے. عمران ڈاکٹر صاحب کی کہتے ہیں, عمران ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ عمران ڈاکٹر چلا گیا. اچھا یہ دیکھیں, اس نے بار بار عبید اللہ بھائی نے پوچھا, بار بار پوچھا, آخر مجھے بیچ میں داخل اندازی کرنی پڑی. ڈاکٹر صاحب اس کی نفسیات آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب کا علم زیادہ ہے؟ کیا یہ بات کہہ کے وہ شرمندہ ہو رہا تھا, یا وہ کیا مقصد تھا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. ورنہ امتی تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. وہ تو اگلے کو کہے گا یار تو یہ بات کون سی کر دو, شرم نہیں آتی یہ بات کرتے کہ بھی امتی کا جو ہے وہ درجہ یا امتی کا جو علم ہے وہ نبی سے زیادہ ہو سکتا ہے. مگر یہاں آپ سب نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا. جی ڈاکٹر صاحب. جی, میں تو یہی جواب ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ کہیں گے بھئی نبی کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے, انہوں نے ان کو نبی مانا ہوا ہے. تو مگر خاموشی جو ہے وہ ذرا کویسچنیبل بن گئی تھی میرے لیے بھی, کہ یہ سوال تو اگر مجھ سے بھی پوچھے گا نبی, تو میں تو چیخ کے کہوں گا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو میرے لیے آسمانوں تک ہے ان کا رتبہ ہے. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ بٹ صاحب کیوں انہوں نے جو ہے وہ, یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا فیکچوئل کویشچن ہے, بندے کو بڑا بریولی آنسر کرنا چاہیے, ہاں بھائی ان کا رتبہ زیادہ ہے. تو میرا خیال اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو مجھے بھی بتائیں. اینی ہاؤ یہ بڑا کویسچنیبل ایک وہ لمحہ تھا میرے لیے. چلیں یہ ایسا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس کا نا ہم مولانا قاسم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب دیکھیں ہمارے سامنے تو ایک عالم دین بیٹھا ہو نا, تو کوئی ہم سے پوچھ لے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے عالم دین کا درجہ زیادہ ہے. اگر وہ بالکل ٹھیک صحیح عالم دین ہے, کوئی ایسی بدعت شدت کوئی اس قسم کی چیز اس میں نہیں ہے, تو یہ تو یہاں پہ عبید اللہ بھائی چیخ کے پوچھ رہے ہیں بھی مجھے بتائیں کس کا علم زیادہ تھا. وہ آگے سے کہہ رہے جی بعد میں بتاؤں گا. تو چنگا بندہ بعد کی کرنا ہے, تو جا کے مرزا صاحب کی قبر تو پوچھنا بھی ہاں بھی تہاڈا علم زیادہ کہ میرا زیادہ, یا میرے چاچو کو اجازت لینی ہے کہ بھی مرزا صاحب کا علم گھٹ سی تو میں کہہ دوں اب عبید اللہ بھائی نو کہ میرا علم زیادہ ہے. اس لیے میرا خیال ہے, اس لیے انہوں نے بات کو اگلی سٹریم پہ لے گیا کہ یہ مرزا مسرور صاحب مشورہ کریں گے کہ آپ کا علم بھی اتنا نہیں ہے تو مرزا صاحب کا بھی اتنا نہیں ہے, لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ کہہ دوں. تو علامہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پوائنٹ تھا نا مجھے اس نے بڑا ہی پریشان کیا ہے. اصل میں اچھا یہ عمران پوائنٹ بہت اچھا. تھا بھی پریشان ہونے کا, اور اچھا اس جی, کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو اس نے خود بھی جواب میں بتا دیا نا کہ اس میں تو سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ امتی کا علم زیادہ ہے یا نبی کا علم زیادہ ہے. وہ تو بالکل واضح ہے. اس کو معلوم تھا کہ یہ سوال جو عبید اللہ لطیف صاحب بیچ میں ہٹ کر مجھ سے پوچھ رہے, یقیناً آگے کوئی کھڈا ہے جس میں گر جاؤں گا. اگرچہ وہ کھڈا اسے معلوم نہیں تھا, لیکن اتنا اندازہ تھا کہ اب میں کہوں گا اس کا زیادہ ہے تو بھی کھڈے میں گرنا ہے, کہوں اپنا زیادہ ہے تو بھی کھڈے میں گرنا ہے. اتنا اندازہ اس کو ہو چکا تھا کہ کوئی کھڈا ہے جس میں نے گرنا ہے. اس وجہ سے وہ اس بات پر نہیں آ رہا تھا, اور آخر اسی کھڈے میں پھنس بھی گیا. اور عبید اللہ بھائی کے لیے ایک مبارکباد یہ بھی ہے کہ جس موضوع سے وہ بھاگ گیا تھا آخر خود ہی اسی موضوع پر آ گیا. جی عمران ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے, ڈاکٹر صاحب نے بھی جواب دیا, علامہ صاحب نے بھی دیا, مگر میری اس بات پہ تسلی نہیں ہو رہی
کہ یہ اتنی دیر کیوں اس کا جواب نہیں دے رہا تھا، کیوں نہیں کہہ رہا تھا عبید اللہ کو؟ فوری اس کا کام تھا کہنا اسی وقت کہ بھئی نبی کا علم زیادہ ہوتا ہے، میرا تو علم ککھ نہیں۔ شمس الدین بھائی واٹس ایپ کا میسج آیا کہ مجھے اسٹریم میں لیا جائے۔ جی واٹس ایپ کے میسج اب آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں ان کو پورا ہم نے بھرپور ٹائم دیا ہے، اب ان کو اگلی دفعہ ہم اسٹریم میں لیں گے۔ اب ہم بھی کچھ اپنی گفتگو کر لیں۔ چلے عبید اللہ بھائی آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بٹ صاحب ہم عموماً جتنا عرصہ ہو گیا ہمیں اس حوالے سے گفتگو کرتے، مرزا صاحب کے پیروکاروں سے تقریباً 15 سال کے قریب عرصہ ہو چکا ہے، ہمیں مختلف واٹس ایپ گروپوں میں معاملات یہ سارے کرتے۔ ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کے پیروکاروں کی جو موجودہ دور ہے، اس دور میں اگر مرزا صاحب زندہ ہوتے نا تو یہ پیروکار کہتے کہ ہم مرزا صاحب کو نبوت سکھائیں گے، انہیں نہیں پتا تھا۔ اور شاید یہی وجہ ہے، ان کا طرز عمل ہے مرزا صاحب کے پیروکار، دیکھ لیں پیش گوئیوں پہ، دیکھ لیں مرزا صاحب کے الہامات کو دیکھ لیں، تو الہامات کی تشریح مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن ملک عبد الرحمان خادم صاحب اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں کہ اس کی تشریح یہ ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے نبی کو جس بات کی سمجھ نہیں آئی آپ کو کیسے آ گئی؟ آپ کے نبی پر جو اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے بقول آپ کے، اس کے کلام کی سمجھ آپ کے نبی کو نہیں آ رہی، لیکن اس سے کئی سال بعد امتی اس کی تشریح بیان کر رہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے۔ اگر مرزا صاحب بات زندہ ہوتے تو یہ لوگ خود مرزا صاحب کو جناب نبوت سکھلاتے۔ جی شمس بھائی۔ جی عبید اللہ بھائی بالکل ٹھیک ہے،